Ninja. Ano po na? Hindi ko man alam. Ang tawa ko pala po. Dapat na. Sino makapunta din? Uy, mas nagamay. Hello. Hello. Ah. Good evening. Good evening. Sana masaya ka. Kumain ka Sana na. all. Huwag mo pansinin yung kapatid ko. Ganun talaga yan. Sana masaya ka. Jet! Tatabo kami sa sililok. Ano mo kami ha? Next year, January. Maluluod ka ni kayo sa mga ko. Mainom ka. Ay, di po. Kakata. Ay, abi ko kontra. Hindi ko kita. Sige, Bla. Ano yung kita mo? Sabi. Buti nyo. Tapping. Yung pagida niya kawari. Ha? Ako snowboard pala. Na racket. Racket. Chip terminal is almost ready. Diner. Terminal boost. Ha? Terminal boost. Terminal boost sa diner. The safe zone is collapsing. Wait nyo. Nakasakulot. Kaya. Ito. Baby. Ito din. Diner. Boost. Diner. Hindi ba? La. Try video. Uy, Sorry. siya driver, siya naglumpat. Naglumpat ang piloto, ya. Sabi niya pasahero, siya yapon. Sorry. Ragam. Sorry. Okay lang. No damage done. Iwan mo pala sa Asia.
Kalalamang ka lang. Sinabulong sa ako. Gaga ka nagpatakal. Oh? Wala pa trap. Trap. Dia mau trap. Taruh ma'am. Hindi ka mo man. Hindi ka lang mapanood. Wala pa kuya papayo. Dapat yung trap. Yan, pupunta nila ba? Dami ng gatiro. Tapos sa drop ka na guys. Ako pala. Good to fly. Okay daw ito. Back up guys, back up. Okay, good sa lakyan lang. Take na jet. The revived flight will arrive in 1 minute. Tara. Airdrop has been delivered. Safe zone, jet, let's go. Sa lakyan ang gagaya. Let's go. May... Meron din. Meron din may zipline. Diba, para dito. Zipline na. Diba, gayo pinuya. Ano ko? Bakla na yung gago. Lamot lang. May zipline din. Kada reject. May zipline din. Sa dalam. May zipline na. Okay. Nakuha mo na din. Ano? Wala ano. Tukos piyak. Yang motor dia. Sakay. Sakay. Lagsan to dali. Diba? The revived flight will arrive in 1 minute. The safe zone is collapsing. Airdrop has been delivered.
Dalam deh. Direct satu nih. Ah shit, nag-share ako. Sige. Sama. Oh, dapat na siya. Sniper. Sniper man. Ikut mo. The revived flight will arrive in 1 minute. Chopper sa baba. A full-fledged tank has been dropped. Chopper. Nice. Knockout na ni, may pod pa. May pod pa ni, knockout na ni. Oo. Uy ka dito. Ready? Ready, may control din sa kanya. Puta, may helicopter. Chip terminal is almost ready. Uy, kontra Ready? din. The revived flight will Uy, shit arrive. ako tamo. Isa ko, no? The safe zone is collapsing. The airdrop has been delivered. Your teammate has been killed. Nagkasigid ko sila. Up. The return Same to man. battle. Din siya? Guys, may outside. Pa-elot ko, gago. Ito na. Get, ito na siya, get. Chopper, kata dia. Sakay, get, sakay. May puta! Hindi puta! Sino ko, tingin?
Revive sila, revive. Dog tag scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Sinang loot? Buhay na to. Naman ako sa plate. Nice. Nice. Teammates on the revive flight. Drop has been delivered. Putad mo manao. Chip terminal is almost ready. Di mo sakay sa tank, kay may ano. May anong tank, gaso. The last revive flight will arrive. Lokal ko na ba? Lagi pa. May airborne, Jet, may airborne da. Sige, airborne. Wala na. Eh, putang ina, naunahan niyo pa ko. Hindi. Ano tigas yan? Eh, salbara ako din. Wow, unahan to ka na. Wala pala, so. Be, kung tumatayon ako ko. Your teammate has been killed. Hindi pa tayo. Team left. Getting closer. Isa na lang kontra pa. Ha? Isa. Dua, ay, guys. Chip terminal Sana is lang. almost ready. Kita ko siya. So, Ano? Okay. Ano siya?